Alright, it shouldn't be take more than 1 hour. So this is chapter 8, document object models and collections. So first of all, kita kena get familiar apa itu document object model ataupun kita panggil DOM, DOM, nodes and trees. Okay, it just sebenarnya ni kita nak faham secara teori sajalah, right? Dan bila kita buat sesuatu structure ataupun sesuatu laman web tu, kita faham dia punya document object models tu, and then macam ni kita nak tengok dia punya tree, susunan tree dia tu, document object model tree. Kita akan tengok lah. So basically kalau kata untuk document object model ni, kita just kena faham macam ni lah. At the first place, masa first class dulu, saya kata bila kita buat HTML, kita ada head and then kita ada body. Dia macam bentuk orang juga. Okay, kita ada head, kita ada body. Kita tak ada sebut kaki lah, tapi kita akan ada head dengan body sajalah. So ini kita kategori, we categorize it as a head. Okay, dalam head tu tak banyak, normally kita letak title ataupun script, and then the body part is everything there lah. Alright, our main content dalam kita punya laman web. So this is considered HTML. Okay, alright, so you must understand about the HTML punya, kita picturize lah. Kita anggap okay, this is HTML, so we have head, kita ada body. So everything yang kita akan susun ataupun the structure yang kita akan create dalam HTML, we must understand this, okay, document object model. So then you akan tanya, so apa beza HTML dengan document object model? HTML is the codes. Okay, HTML and the codes. So what about document object model? So give a scripting access to all element on a web page. Macam tu je. Okay, inside the browser, the whole web page, paragraph, table is represented is an object hierarchy. So as I said lah, bila dalam web, semua yang duduk dalam head, duduk dalam body tu is consider object dalam website lah, as an object hierarchy. So using JavaScript, user can dynamically create, modify and remove element in the page. So the document object model also a specification that determines a mapping between programming language object and the element of an HTML document. So senang cakap, it's just a structure, it's just how you can specify ataupun you nak tentukan ataupun you nak mapkan. Contoh, okay, dalam body, okay, ada objek apa? Contoh ada button, ada content, ada text, ada gambar. So whatever it is called document object model yang ada dalam kita punya laman web. So it's just, this is one object ataupun one HTML, one website that contain a few objek dalam sesuatu page lah. Objek tu objek apa? So kita tengok lah. So the object is normally whatever yang kita create inside the web page. Okay, kita tengok dulu. So the get element by ID, if you remember this, okay, we always use this get element by ID. So saya cuba run sekejap. Kita tengok desktop. Okay, contoh, kita try yang ni. Okay, so okay, contoh yang ni. Saya masukkan markah and then klik car click. Okay, total 500. So if you view source, view page source, okay, kita ada get element by ID output. So ID tu dekat mana? Dekat bawah button lah. Okay, get element by ID. ID ni nama output, so dia akan display output
as yang kita calculate tadi. So ini document.getElement by ID. Just remember this. Okay, kita continue. So this is called methods lah. It's the simplest way to access a specific element in a page. So kalau kita tengok, this is the element. Kalau satu lah, let's say bila user klik button je, ada element contoh untuk output. Kalau ada lagi contoh kita buat ada ID ataupun elemen yang lain selepas daripada output ni, itu dikira sebagai elemen dalam web page yang maybe bila kita get response from the user, that element will change the layout ke ataupun change the content, display the view content dan sebagainya lah. Depends kepada apa yang kita nak give or get response from the user. Okay, so it goes to this one, get element by ID number 1. Okay, get element by ID. So this is the ID number 1 and number 2. Okay, for JavaScript we use get element by ID. Alright, so it return object and call DOM nodes. So bila kita buat macam tu, it return an object and call DOM nodes. Every piece of XHTML page, contoh whatever yang kita masukkan dalam page tu nanti, is modeled in the web browser by a DOM node. Okay, all the nodes in a document make up the DOM tree. So DOM tree ni keseluruhan. Senang cakap, keseluruhan ni is DOM tree lah. So ni HTML. So bila kita masuk ke structure ataupun document object model, so kita akan lukis ataupun kita akan consider dia sebagai tree lah. Macam yang HTML secara general dia bentuk macam ni. So untuk DOM, okay, nanti kita akan tengok macam mana dia jadi DOM tree, gabungan daripada nodes. Node tu dikira macam semualah, button, content, teks, macam ni kan yang kita masukkan ni. Okay, kita masukkan ni. Okay, ni text box. Okay, so itu dikira nodes. Setakat konten yang ni semua kita consider sebagai nodes juga, tapi kita tak masukkan sangat lah. Okay, kita buat yang mana function sahaja untuk scripting yang terlibat dengan script, especially this one button. Okay, button yang ni dengan yang this one lah. Okay, continue. Okay, so DOM tree ni akan describe the relationship among elements. So nodes are related to each other through a child-parent relationships. Okay, macam mana kita nak tengok? Okay, saya skip dulu untuk child-parent tu supaya tengok dulu gambar yang ni. Okay, kita ada satu dokumen. Okay, dalam satu dokumen kita ada root element which is HTML, sama juga dalam head tadi. Okay, head belah kiri, body belah kanan. Okay, so dalam elemen head kita ada title dan text dia. Dia macam elemen dia open title as a note lah, senang cakap. Dan ini dia masukkan attributes, contoh reference untuk gambar maybe, ataupun link, ataupun yang ni content, heading content. Okay, ni dia punya link, and then ni dia punya content duduk bawah ni. So if you notice, sebenarnya lagi panjang ataupun lagi banyak content dalam sesebuah ataupun satu laman web, lagi besarlah dia punya tree objects. Okay, kita ambil contoh yang tadi. Okay, kita ambil contoh website yang tadi, this one. Okay, kita ada, okay, kita tengoklah, kita ada title, and then kita ada h3 dekat body, and then kita ada input text. Okay, text, kita ada input, dan kita ada button. Okay, dekat button tu nanti pergi ke JavaScript, dan masuk ke JavaScript. Dalam JavaScript tu ada get element by ID 2, and then ada formula, and then ada get element by ID untuk dia display.
So dekat sini je consider sebagai, okay, kita kena tulis daripada atas, which is this is the document, this is the head, title, dalam title ada text, okay, dan kita tutup title dan tutup head lah. And then dalam body kita ada H3, which is this is the title of the text of the H3. Dan kita ada dua teks lagi. So susunan dia tu kena tahu macam mana nak lukis. Tapi dalam exam tak keluar lah, so you just kena faham sahajalah. So for example, if you look at for example this one lah, saya tak boleh nak lukis panjang sangat sebab agak panjang Sekejap, tak apa, saya buat dulu. Okay, ni saya tepikan dulu. So this one untuk DOM. Okay, first saya just buat kotak dulu, which is the document, main document. Okay, and then kita ada HTML. Ni ada HTML. Okay, and then kita ada head kat sini, and then kita ada body kat sini. Saya buat panjang sikit lah. Okay, okay, ni head. Dan dekat head kita ada title, kita ada text untuk title, dan kita close title tu. So kalau you tengok dekat, if you notice in your notes, okay, dia ada head, title. Okay, so kalau ada, let's say kita ada script ke apa, kita boleh buat. So just lukis macam ni dulu. So yang this one untuk body. Okay, untuk body, so saya tukar colour sikit lah untuk body untuk body kita tukar colour. Dekat body ni dia agak banyak sikit. So first kita ada, okay, first kita ada body. Okay, so if you check dekat notes tadi, bahagian body ni, okay, dia ada attribute, dia ada element, dan dia ada text. Element kita just masukkan element sahajalah sebab kita tak ada attribute. Kita just masukkan element. So maybe ada satu element dia ada dalam konsep yang sama, which is dia ada text, and maybe ada text box, and then dia ada button. Dia ada konsep yang sama. Saya tak tulis panjang lah. Dan dekat button tu nanti dia ada bawah button tu dia ada dalam satu page maksudnya sebenarnya saya susun ni salah ni. Dia lebih kurang macam tu lah. Sekejap saya arrange balik. Saya tak tulis, cuma saya nak you ni je nampak dia punya ni saya tolak je lah. Okay, so ni tadi yang HTML yang atas. Okay, this one yang dia punya main body. Okay, sila ni body. Okay, dalam level yang sama, okay, dia ada text. Sepatutnya ada ni lah. So dalam page tu dia ada text box, and then dia ada button, and then dia ada element dan sebagainya lah. So kita boleh kecilkan. Okay, duduk sini. Okay, contoh macam tu lah. Dan dalam let's say dalam ni ada script juga. So level yang sama kita boleh masukkan script dan sebagainya. So yang itulah terjadinya tree. Tapi kena you tengok lah, kena susun macam ni lah. Okay, you kena tahu dia punya structure. So daripada sini turun ke sini. Okay, dan dari sini pula. Okay, tak boleh ni tak boleh salah dia kena ni lah. Okay, lepas tu ni turun sini pula. Okay, ni turun sini pula. Okay, ni turun sini, ni turun sini. Ni kena ikut dia punya ni. So if you understand the document object model, so dari actually yang ni salah. Yang ni salah. Yang ni bukan turun kat sini. Salah sebab dia daripada body. Okay, dia dari sini. Okay, dia dari sini. Okay, dia ada yang ni. Ini contoh je Okay, kita follow elemen yang ni. These are the elements. Okay, element. So ini text.
So you kena faham differentiate lah, which one is text, which one is element. So dalam elemen this one elemen, contoh elemen text, so kita tulis text kat sini, and then ada elemen text box, contoh macam tu lah, input so boleh tulis. So that's how your website document object model, so all the nodes are combined together and become a document object model tree. So itulah konsep dia. So this is the tree. These are the nodes yang ni lah, dalam ni dikira nodes lah. Clear lah? Alright. So masuk balik, what is the DOM? Okay, sebenarnya apa? So it's the standard object model and programming interface for HTML. In other words, the HTML DOM is a standard for how to get, change, add or delete HTML elements. It is defined as follow. So HTML element as an object. Okay, the properties of all HTML elements and methods to access all HTML elements, event of all HTML elements. Tu dikira semua DOM lah. So kalau kata you nak buat DOM ni saja, akan take time lah, sebab you akan kena masukkan semua benda tu. So kita two types, which is kat sini head, kat sini body. Yang biru ni body, yang merah ni head. Okay, dalam head ada apa, dalam ni ada apa. So ini baru yang saya tunjuk contoh yang untuk yang ni lah, yang pendek. Tu saya belum detail lagi tu contoh je saya belum detail lagi. So kalau nak masukkan semua tu banyak lah, sebab nak kena masukkan history, lepas tu kena masukkan teks lagi, sebenarnya tak cukup tu. Okay, bila kata dekat dia punya body tu, okay, contoh untuk history katalah saya tunjuk satu contoh je. Okay, katalah history. Okay, saya kata elements dia history. Contoh history. Okay, katalah ni history kat sini kan. Ini elemen. Okay, dan saya kena dalam elemen kita ada text. So contoh dekat situ, kita tengok kat sini ada text dia apa. Dia tulis lah kan. So follow dia punya ni calculate marks. So dekat text tu kena tulis lah. Saya tulis kecil sikit. Contoh kat sini calculate mark. Contohlah ni teks dia. So untuk history, this is the document model dia kat sini. Contoh macam tu lah. So kita kena tahu susun lah. Ini untuk history, right? So that's how we create the document object model tree. Then we move to JavaScript, means the relation between the JavaScript and HTML document object model methods. Okay, so two DOM methods, which is kita akan kata HTML DOM methods are actions that user can perform, and then HTML document object model properties are value. So methods are action, properties are the value that user can set or change. Okay, senang cakap, methods tu the user can perform lah. Contoh macam ni, okay, this page. Okay, so whatever yang kita buat user perform dekat dalam ni, contoh masukkan markah apa semua, itu document object model tu as a action. As an action, user can perform. Contoh macam masukkan markah dan klik button ni. And then document object model juga ada methods which are properties. Properties are value that user can set or change. So dan kita gunakan document element by ID untuk display. So example of changes of the content of the P element with ID demo. Ni ID demo P. So contoh macam tu lah, tak kisahlah. Sini contoh sahaja.
Okay, viewing document object model. Okay, saya suka view dia untuk tengok bila kita dah create tu, sebenarnya bila kita view source tu kita nampak dia punya code sahaja. Tapi dekat apa-apa website pun boleh. You boleh go to the browser, and then at the bottom the window document directory is displayed in the element tabs of the Chrome developer tools. So a node can be expanded using the, macam mana nak tengok dekat contoh dekat sebuah website ke apa. Okay, so contoh dekat sini. Okay, macam ni saya view source kan. Okay, contoh dekat sini you boleh klik sini. Okay, you pergi dekat more tools. Ni dekat browser apa, Google Chrome and then you boleh pergi dekat developer tools. Bila dekat developer tools, you akan nampak dia punya this one lah, document object models punya ni lah, macam mana dia susun dari atas sampai bawah. Ini yang apa kata orang yang kita buat lah. Okay, so bila kita gerak ni dia nampak dia tunjuk elemen dengan apa dia punya ni lah. Okay. So ini developer tu. Dia akan display. So dekat sini kita akan tahulah ataupun kita boleh tengok macam mana susunan document object model untuk sesuatu page ni. So ini yang kalau lagi complicated, lagi panjang lah. Saya tak nak tunjuk lah sebab nanti lagi pening. Okay, so ini contoh yang kita buat, simple punya. So kita boleh nampak head. Okay, ni head. So maknanya document object model tu daripada dokumen atas, maknanya daripada top ni, okay, HTML ni kita ada dua sahaja, which is head dengan body. So dalam head tu pecahan dia ada title. Tu je. Untuk body ni semualah BR ni tak payah masukkan lah. Better jugalah kalau nak masukkan, tapi tak payahlah banyak sangat nanti. So kita masukkan H3, kita masukkan input, dan kita sambunglah sampai habis, sampai sampai ke calculate dan sebagainya. So dalam body ni dia ada script, nampak button script ni. So maksudnya dia ada script lagi. So kita kena masukkan script tu dekat sini lah. So nampak ada button 1, 2, 3. So kalau script ni tak tunjuk, kalau you nak expand dia boleh klik. So lain sekali saya tunjuk, kalau nak close you boleh close kat sini, ataupun buka balik more tools, developer tools, ataupun you boleh tekan Ctrl Shift I. Tekan Ctrl Shift I, tak perlu masuk situ. So, contoh sekarang saya tekan Ctrl Shift I. Okay, dia akan automatic keluar lah. Okay, everything yang developer tools. Itu yang dalam note cakap lah. Sama je. Okay, saya akan nampak. Okay, so we move to another part, which is finding HTML elements. So if we use JavaScript, so the one that I always use untuk ajar you adalah get element by ID. Okay, this one kita gunakan ID yang kita declare. So it's very easy. So you also can use untuk finding the HTML elements. Kita boleh gunakan get elements by tag name ataupun get element by class name. So yang ni depends lah. Kalau kita dah tahu nak gunakan dia, kita ada tag name dengan class name, so kita boleh gunakan juga. Alright, so changing HTML elements, yes, we always use this one. Okay, so if we know the attributes, change the attribute, we can use this one, set everything. So alright, kita fokus dekat sini je lah. Okay, using the first part, inner.html. So you dah kira just very good lah tu. Okay,
Alright, adding and deleting elements. So yang ni kita belum pernah buat lagi, but I can use that. So untuk add ataupun untuk remove ataupun delete the element of the elements tu maksudnya yang dalam web page kita lah. Kita dah create apa semua dan kita ada respon ataupun kita ada function untuk remove benda tu, kita boleh gunakan this part lah. Sama macam kita nak gunakan untuk display ni. And also we have adding event handlers. Yang ni document get element by ID on click functions code. Yang ni pun kita dah belajar adding event handlers, which is kita pergi ke function, okay, to on click events. So kalau if you notice for this one, okay, we are actually using untuk this one kita gunakan on click pergi ke calculate. Kita dah belajar dah. Alright, so ini adding event handler, ada satu je. So on click pergi ke function, dan apa function tu kita tulis dekat dalam JavaScript lah. So ini dia punya function lah. Alright, so itu yang you dah buat atau kita dah buat. So it's just actually refresh saja apa yang kita dah tulis dekat code HTML untuk kita faham apa itu document object models and this one lah. Okay, regarding the document. Okay, yang ni just tambahan sahaja. You boleh baca traversing and modifying a DOM tree is just untuk kita tengok dalam kita punya how to say dalam kita punya CSS. Okay, so kita boleh modify lah. Okay, so kita tengok saja dan kita modify ikut kepada DOM page kita lah. CSS for basic, DOM functionality example. So macam tadi page tu kita tak ada CSS, kita tak boleh nak buat apalah. So kalau ada yang ada CSS untuk ni, just gunakan saja. Dia benda yang sama je. It's actually CSS, dan kalau kita nak modify, kita modify sahaja. Okay, dan kita tengok kepada collections. Collection tu sebenarnya dia nak tunjuk, alright, dalam sesuatu laman web tu, okay, yes, we have this one, okay, document object models ni. Okay, kita ada H3 lah, apa text, button dan sebagainya. Dan dalam DOM ni, okay, apa collection yang wujud ataupun what we have in this page. So this collection contain all the element of the corresponding types of the page. All the elements termasuklah kategori dia, ada beberapa lah. Contoh kita ada image. Semua tu image duduk under images collections. Kalau kita ada buat links, semua tu duduk dalam links collection. Kalau kita buat forms, form collections, anchors collection, anchors collection lah. So kita tengok contoh dekat sini. So kalau kata links, ni semua link lah. Ni semua link. So depends lah. Dia cuma nak tunjuk sahaja. Okay, so itu sahaja sebenarnya berkenaan dengan DOM. So kita tengok dynamic styles. Alright, last sekali. An element style can be changed dynamically. So often use a change is made in response to user events. So style changes can create many effects, including mouse hover effects, interactive menus, and animations. So contohlah, okay, kalau kata nak buat macam tu, dynamic style tu, but we still use JavaScript untuk kita buat dia punya style dekat kita punya page lah. So kalau you perasan, okay, just style yang auto dekat browser ni sebenarnya dia ada, kalau you nampak, okay, hopefully you nampak okay, bila saya gerakkan mouse saya ke sini, you nampak dia macam bertukar colour sikit kan, ada perubahan sikit kan. Sebenarnya tak adalah apa pun, dia cuma
ada keluar line hitam keliling tu, dan bila saya gerakkan mouse saya keluar, dia hilang. Okey, masuk balik ada hitam. So itu dikira sebagai consider macam adding dynamic styles lah. Okey, tapi tu macam auto, kita boleh setkan juga color tu. Bila kata mouse ni pergi button ni, dia tukar color, dan bila keluar dia tukar color lain. So dia ada mouse over dengan mouse out, ada dua benda lah. So that's example. Kalau yang you tengok sekarang ni, okay, the button yang berubah color ni is just a browser punya ni lah, browser punya respon. Tapi kita boleh create juga like this one. Itu dimasukkan dengan dynamic style. Dia boleh juga you pergi sini, ada perubahan-perubahan yang you nak buat in terms of style. So you boleh masukkan. So tapi code you panjang lah. Alright. So this are the example lah. So kalau tengok dalam notes ni, example dia cuma tukar document.body.style background color, input color. So kalau dia kata input color dia, contoh dia masukkan color blue, bila dia tekan OK, so background color akan jadi blue lah. So you boleh cubalah yang ni. Alright. So these are basically about the document object model. So lagi panjang, lagi banyak content sesuatu page yang you buat, so lagi besar ataupun panjang lah you punya document object model tree. So this keseluruhan ni adalah kita panggil tree lah. Okay, dari sini, from here ke semuanya ni kita panggil tree. Okay, kalau satu ni, kalau satu ni, okay, ini kita panggil elements lah ataupun node. Alright. Alright, ada soalan? Ada soalan tak? Kita tinggal maybe ni chapter 8, 9, 10, lagi 2 chapter lagi saja. Hopefully after another 2 chapters kita boleh fokus balik dekat website kita. So untuk next lah kita buat mini project lah untuk kita punya website. Tak adalah kata ni sangat, but we can still have time to create our web page untuk semua orang. Alright. So if you tak ada soalan, that's all for today. Thank you so much.